Halil viče na Zeynep kako je mogla da pomogne čoveku zbog kojeg je njegova sestra umalo ostala bez života. On uzima telefon i govorio je da će je sada poslati na mesto gdje pripada i gdje je davno trebao to da uradi, a to je zatvor. Zeynep ga moli da ne zove policiju jer se plaše kako će njena porodica živjeti i nije je briga za sebe. Halil nagovara Zeynep da priča, inače će stvarno pozvati policiju, i ona mu tada priznaje da je ovo uradila zbog njegove sestre Gulhan i zbog njega. Ona ne želi da Halil ode u zatvor, a da Orhan izgubi život, i stala je na put tome. U tom trenutku Halil izvodi Zeynep iz kancelarije, ali tu se pojavljuju Songul i Gulhan. Songul govori da će policija dalje rešiti šta će biti sa Zeynep, ali Gulhan pita šta se desilo sa Zeynep pa tako izgleda. Halil zaključava Zeynep u kancelariju i odlazi sa Gulhan u sobu. On priča sa Gulhan, govoreći da ona ne zna neke stvari što su se desile, to jest da je Zeynep pomogla Orhanu da pobegne. Gulhan odgovara da ona zna šta se desilo i da je to bio njen zahtev. Ona navodi da ako Halil uradi bilo šta Zeynep, pokupit će se i otiće iz ove kuće bez osvrtanja nazad. Svi ukućani čekaju napolju da vide šta će se desiti sa Zeynep i u jednom trenutku Halil je izvodi napolje, govoreći pred svima da nikada neće zaboraviti šta je uradila i kako je pomogla tom čoveku, te da sada ide. Porodica Slanli se jako zabrinula nakon ovoga što se desilo. Songul je preterala u svojim namerama, tako što je povredila Zeynep, ali ona ne želi da odustane od svoje porodice tek tako. S druge strane, Jusuf i Guče se vraćaju kući i Guče ga pita da li je poneo sa sobom pismo koje mu je ostavila. Jusuf se seti da ga je ostavio na stolu u sobi. Ona mu govori da ako neko pročita to pismo, nastaće haos, jer u njemu piše da je brak lažni. Ona odmah zove Ferihu da ode i uzme pismo iz sobe. Feriha dolazi i vidi kako Šehnaz drži to pismo, ali još uvijek ga nije otvorila. Feriha uzima pismo i odnosi Guče dok Šehnaz želi da istraži šta je zapravo pisalo tu. Uveče, Šehnaz javlja Suni da je Feriha uzela pismo i odnela negde, dok Suna odmah odlazi u Ferihinu sobu i pita šta je pisalo u tom pismu. Feriha se izvlači govoreći da su tu bile napisane samo namirnice i ništa više, i tako spašava Gulčin i Jusufov brak za sada. Jusuf govori Guče da ne želi da mu ona kuva, niti bilo šta, već samo da bude iskrena prema njemu, jer neće više da trpi njene laži. Zeynep uveče ulazi u vilu kako bi uzela vodu iz kuhinje. Tu je sretne Halil koji joj govori da nije zaboravio šta je uradila, ali i to da je jedino njegova sestra zaslužna što je nije kaznio. Halil navodi i to da će se Zeynep pojavljivati pred njim samo kada je on bude tražio. Sutradan ujutru Halil dolazi u kuhinju i govori da mu neko napravi kafu i donese u kancelariju. U tom trenutku se pojavlja Zeynep koja pravi kafu i drhtavim rukama je odnosi u Halilovu kancelariju, dok on razmišlja o tome šta je Zumrud rekla prvi put za Orhana kako je hteo da oženi Zeynep. Nakon što Zeynep uđe u kancelariju, Halil uzima šolju kafe i baca je na pod, govoreći da ona izađe i da će od sada biti kao duh u kući, niko je neće vidjeti, jer će tako naučiti lekciju šta je učinila. Po izlasku iz kancelarije, Gulhan sretne Halila, Zeynep i Songul. Ona govori da je najbolje da se Zeynep ne meša više u Halilove stvari. Songul pomisli da je Gulhan napokon shvatila svoju grešku i da treba kazniti Zeynep, ali tada Gulhan govori nešto skroz suprotno. Ona naređuje da će se Zeynep od sada brinuti samo za Gulhan i Zumrud. Kako će Halil i Songul reagovati na ovaj Gulhanin zahtev? Gulhanin zahtev šokira sve prisutne. Halil govori Zeynep da ako bude falila dlaka s glave njegovoj sestri, ona će biti kriva i snosit će posljedice. Gulhan tada zamoli Zeynep da krene sa njom u sobu i da joj pomogne da se popne u stepenice. Pre ulaska u Halilovu kancelariju, Songul se seti da je jednom čula razgovor Zeynep i Selme, kako postoji lek u sobi koji se mora uzimati po određenim uputstvima, a taj lek može onesvestiti i najzdravijeg čoveka. Songul već smišlja plan kako će napakostiti Zeynep. Songul razgovara sa Halilom da ovo nije trebalo da se desi. Ona navodi to da je on opet zaboravio svoju osvetu i zašto je došao ovdje.
Halil joj odgovara na to da ovo radi samo zbog svoje sestre i da će sve uraditi za nju, iako se ne slaže sa tim zahtjevom. Zeynep odlazi u Gulhaninu sobu i vidimo kako se njih dve lepo slažu. Zeynep joj se zahvaljuje što joj je spasila da ne ode u zatvor, ali uz to da je sačuvala i njenu porodicu. Gulhan je osoba dobrog srca i ona govori Zeynep da sada zaboravi na to. U tom trenutku ulazi Halil, koji želi da bude sa svojom sestrom nasamo. Zeynep pita Gulhan da li joj još nešto treba, a Gulhan traži sok od pomoranđe. U međuvremenu, Songul ulazi u Zumrutinu sobu i uzima određeni lek, te odlazi u kuhinju. U kuhinji se tada nalazi Zeynep, koja sprema sok od pomoranđe, a Songul joj kaže da doda još malo oraha sa strane. Ona koristi priliku i sipa lek u sok, a Zeynep odnosi to u sobu. Songul odlazi za njom i govori Gulhan da popije cijelu čašu odjednom, što ona i uradi. Nešto kasnije, Eren dolazi i govori Halilu da je raspisana nacionalna poternica za Orhanom Tugrulom. On pita Halila zašto je Zeynep pomogla da Orhan pobegne. Halil mu govori zato jer je htjela da sačuva i njega i Gulhan. Erenu se ne sviđa taj izgovor, te dodaje da je onda sačuvala prvo Orhana. Zeynep i Gulhan šetaju po dvorištu. Halil ih gleda i vidi da u jednom trenutku Gulhan pada na travu. On počinje da viče na Zeynep kako ne zna da vodi računa o njegovoj sestri, ali u jednom momentu Gulhan biva loše i Halil je odnosi u sobu. Zeynep odlazi kod svoje bake jer joj je teško da živi u ovakvom okruženju i potrebna joj je pažnja. Zumrut je uvek tu da sasluša Zeynep i bude uz nju. U jednom trenutku iz sobe se čuje Tekin koji glasno govori Gulhan. Svi ukućani se skupljaju u njenu sobu i vide da je Gulhan u jako lošem stanju. Ona gubi snagu i trese se. Halil i Songul viču na Zeynep da je ona kriva zbog ovoga, ali tada se iza Songulinih leđa pojavi Zumrut koja spreči Songul da ošamari Zeynep i Zumrut uzvrati Songul. Tu nastaje velika svađa, a Gulhan skuplja posljednje atome snage tako što ustaje iz kreveta i govori da se ne svađaju, ali tada pada na pod. Halil predlaže da je odvedu u bolnicu, ali Tekin govori da će on biti pored Gulhan i da nema potrebe za tim. U međuvremenu, Suna dolazi u goste kod Havin i Šehnaz. Ona želi da popriča o jednoj jako bitnoj temi, a to je brak između Jusufa i Gulče. Ona iznosi mišljenje da je taj brak jako čudan i da njih dvoje rade nešto sa Ferihom, ali ne može da shvati šta. Havin će uraditi sve kako bi Gulče otišla iz kuće. Vraćamo se na situaciju u vili. Songul govori Halilu da je ovo nedopustivo, da se Zumrut i Zeynep tako ophode prema njima. One sebi daju za pravo da rade šta hoće, a ne ponašaju se kako treba radnici da se ponašaju. Halilu je sve jasno, ali u njegovoj glavi je samo stanje njegove sestre i ništa više. Zeynep ne može da zaspi, te ustaje iz kreveta i moli se Bogu da joj pomogne u ovoj situaciji, jer je sve gore i gore, a svesna je da nije kriva. Ona u jednom trenutku čuje korake kod vrata i izlazi da vidi šta se dešava. Na vratima ugleda Halila, koji joj govori da se spremi i da krene sa njom. Koji je Halilov plan i gde će on odvesti Zeynep?